वाच टावर जाऊँ बर्तमान आम दी जन सांग मैंने देखते पूरा वाच टावर केमती व्यू आसे आपण बहुत सुंदर प्लेस जन किड्स कौन कहते थिंक ऑफ ब्यूटी हेलो भाई नमस्कार सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा आशा करे बहुत ही भल थे मु प्रशांत मोर पुणी एक नुआ भिडियो आप समस्त स्वागत करुच्ची मुझे आपको नहीं कंधमाल गोटे एमती एक सुंदर जगह जोटा कि बहुत ही भल लगे प्राय 22 गोटी पहाड़ थाक थाक साजसज्जार तार मनोरम दृश्य बहुत ही सुंदर लगे से हेउछि आम मंडासरू रायकियारू मात्र 10 किलोमीटर दूर अवस्थित पहाड़ घेर मध्य सासीमा मंड पर्वत समुद्र पतन ठारू प्राय 3280 फुट ऊपर रही बहुत ही सुंदर नजारा चलतु देखा फाइनाली सांग मैंने पहुँचलु मंडासरू नेचर कैंप देखिपारे बाहर एमती देखा एमती तार अच्छे लेखाई आई लव मंडासरू केते सुंदर लेखाई जेजेमा अच्छा देख जेजेमा कौन कर हाँ ये बही सी एटा कौन चंपा फूल मंजी ना एटा सी रखी देखते केते सुंदर रखी हाँ ये आम रखू आम रखू जाऊ देखते अच्छी तार बहुत सुंदर लगुच भाई हाँ जाऊ जाऊ आराम से रखी पारे देखते सांग ओह यहाँ कौन भाई यही टिकट के 30 टका मैडम धरता आपण पाखे ना भूल हो गला कैश नहीं आसा कथा भाई सांग मैंने आप जब आसते कैश टी नहीं आस 10-20 टका कैश नहीं आसवे कहीं बोले ये ऑनलाइन सिस्टम नेट ना ना मैडम नेट ना बोलते ना नेट तो अच्छी बट नेट चले केते सुंदर देखा माय गॉड देख मस्त व्यू सांग मैंने आसतु निहाती देखो केते नाइस व्यू बहुत सुंदर सब अब देखा माने एते सुंदर व्यू देखो भेराइटी फूल लगे फूल दान गछ लगे सांग मैंने आमर नुआ दोस्त जड़े आसिले देख पार्टी पहुँचले जगी जगी बहुत माने कष्ट कर तथापि सी पहुँचले आम एंजॉय करूँ बर्तमान यहाँ सब बुलू गोटी गोटी बुलू सब देखू आपण देखिए है से पर्यंत आम तो जस्ट ट्यून हो रुहतु नहीं सर ट्यून हो रे कौन गले सांग मैंने एटा एंट्रीटा एटा गोटे उपत्यका भैली एटा गोटे भैली माने पहाड़ थाक थाक हाँ कौन सर हाँ गर्ज गर्ज माने एटा उपत्यका हाँ हाँ जी यहाँ देखिए हाँ ये सर्व कर काफे मत लगुच खाଇବା व्यवस्था
बहुत सुंदर सांग मैंने देखो बहुत सुंदर देखो दीटा वाच टावर अच्छी मत लगुच सर वाच टावर दीटा अच्छी आप चढ़ी आराम से व्यू मस्त व्यू आप नहीं पारे मुझे देखेबी आपको से वाच टावर वाच टावर जाऊँ बर्तमान आम दी जन दुईटी वाच टावर अच्छे सेपट गोटे सेपट मुझे मु बर्तमान वाच टावर जाइए मंडासर पूरा भ्यूटा आपको देखेबी केमती लगे आप जाऊँ बर्तमान वाच टावर चढ़ी जाऊँगी कि भ्यू सांग माने गॉड देखो तो केते सुंदर देखो आ ऊपर अछि कौन देखा हो जी पूरा मस्त व्यू प्लेस यू शुड विजिट वंस इन योर लाइफ वाच टावर एटा पूरा टॉप देखा मस्त देखा आप देखेबी ओ माय गॉड सांग माने देखो पूरा नजारा केते सुंदर सर कौन है सर हाँ बहुत सुंदर गोर्ज गोर्ज गर्ज उपत्यका भैली देखो हे इसी गछरे देखंतु केमती बसा करछंती हाँ काई सर हे से हेई काई गुडा कोन कोन ओ मस्त मो जीवन मो ट्रांसफर हे गले मो कंधवाल को भूली परिबेनी सेती जिनसठ मु माने ए करलिनी एडा बुलिबा सेपट जिया से वाटरफॉल हाँ हाँ सीटा जीवा देखंतु एपटे बाईपास रे गले होंता सीधा होते कर जे देखंतु सांग माने केते सुंदर व्यू वाच टावर केमती देखा हो देखंतु खाली पूरा मस्त पर पहाड़ पूरा थाको थाको हो वैली सिस्टम सांग माने देखंतु पूरा वाच टावर केमती व्यू आछी आपन भल लागुची तो पूरा ओके एक नंबर बहुत सुंदर है जी बहुत सुंदर प्लेस जॉन किड्स कौन कहते थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर सुंदर तृप्तिर अवसादन है जते देखुले नुआ देश आपण मैंने से जिन जब उपभोग करने चाहते ये जगह को सियोर आसतु बहुत भल लगे आपको ब्यूटीफुल प्लेस यू शुड नेवर फॉरगेट दिस प्लेस इन योर लाइफ टाइम यहाँ पर आ जाओ भाइयों आ जाओ देखने के लिए सतरे सांग माने बहुत भल लागे माने निज पाई किसी समय काढंतु सांग माने दुनिया तो पूरा फुल बिजी तो से बिजी शेड्यूल रे आपण टिक टाइम काढंतु आ एमतिया जागोडी आसंतु आपण बहुत भलो लागिवो सांग माने बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन 21st सेंचुरी इज इन ट्रैवलिंग या बस एंड योर हेल्थ ट्रैवल करंतु खुश रहो यहाँ पर आओ घूमने बाय बहुत सारा एंजॉय करो हमारे जैसे बहुत बुला करे सांग माने हम रेस्ट नौ ता सहित फोटो भी उठाऊँगी ये बर्तमान रेस्ट नहीं सब देखो पुरुषार ये अच्छा आम ये रेस्ट नहीं सांग मैंने सत कथा कि बहुत भल लगुच भल लगुच कि ना हाँ यहाँ पुराना स्मृति जिते स्टार्टिंग माने जस्ट इनागुरेसन है मुझे दिन आसी फोटो उठे से फोटो दुर्भाग्यवश तो ना से फोटो यही छात ऊपर टावर उपर आम उठे फास्ट दिन मैडम मैंने सब रेस्ट नहीं पूरा आराम एत फोटो उठे बहुत फोटो उठे सार भी बहुत फोटो उठे बहुत भल भल फोटो मुझे देखी से एपटे पुरुषार भी पूरा उठे भल लगुच भाई सतरे देखु केते सुंदर नजारा आज पाग बहुत भल थिला एपटे सब बोलुछन देखो एक नंबर आसियो निहाते आसियो सांग माने प्लीज लाइक करिवे बहुत दिन पर आम आसी जगह सदर मुख पाखापाखि
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରୁ 40 ବର୍ଷ ନା 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 40 ବର୍ଷ ନୁହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି 15-17 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ହଁ 12 ବାସ୍ 12-13 ରେ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଆଜି ଆସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଟାୱାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟାୟାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଦୁଇଟା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖା ଏ ଛୋଟ ଟାୱାରଟେ ଏଇଟା ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ହଁ ସ୍ମଲ୍ ଟାୱାର ଯିବା ତଥାପି ଦେଖିବା ଆମେ ଆସିଛେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟାୱାରଟା ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାୱାରଟା ଛୋଟଟେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ବି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗଲୁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଯେଉଁ ହିଲ୍ଟା ପାଖାପାଖି 3280 ହଁ ଫିଟ୍ ଏଭବ୍ ଅଛି ସି ଲେଭେଲରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମସ୍ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେଇଠୁ କେତେଟା ଫଟୋ ସେସନ୍ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଟାୱାର ଏଇଠି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପୁରୁ ସାର୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ପ୍ରକୃତ ଏଇଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତେ ଫଟୋ ଏଇଠୁ ଭଲ ଉଠେ ସେଇଠୁ ବି ଉଠେଇବା ଏଇଟା ଛୋଟ ଟାଉନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଏଇଠୁ ଭିଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାୱାରରୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇପଟ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସେ ହେଲେ ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ ଏଇଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ବି ଦେଖିପାରୁନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାୱାର ଆଉ ପୁରା ସ୍ମଲ୍ ଟାୱାର ବଟ୍ ଏଇଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଟାୱାର ତ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଏଇଠୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି ନଜାରା ପୁରା ମସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖି ଟାୱାରରୁ ଭ୍ୟୁ ନେଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏବେ ଯିବୁ ଏଇ ପାଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ୱାଟରଫଲ୍ଟେ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଜାଗା ବି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଆମର ଏଇଠୁ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଲ୍ ସିଏ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ପୁଣି ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭ୍ୟୁଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଜଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବୁ ଭ୍ୟୁ ସହିତ ଛୋଟିଆ ପାର୍କଟେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗଛ ଶାଳ ଗଛ
ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାର୍କ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ରୋ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ କେହି ଆପଣ ଯିଏ ବି ଖେଳିପାରିବେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓ ମସ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ବସିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ବି ହେଇଛି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ବି ହେଇଛି ପୁରା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଛୋଟିଆ ସେଟ୍ରେ ଆରାମସେ ବସିକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଆରାମସେ ବସିକି ଗପସପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ବୁଲିଲୁ ଦୁଇଟା ଟାୱାର ବୁଲିଲୁ ପାର୍କ ବୁଲିଲୁ ସାର୍ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଆଉ କାଲି ତ ଛୁଟି ଅଛି ଆଜି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ଭଲ ପାଇଁ କହିଲେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଲୁ କାଲି ବି ଛୁଟି ଟିକେ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ସାର୍। ନେଉଛୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଦେଖୁ ହଁ ଶନିବାର ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମଣ୍ଡାସରୁ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ପ୍ୟାରାସା କମେଣ୍ଟ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ and thank you.